Postoji razlog zašto ste umorni, iako ste dobri prema svima. Postoji razlog zašto dajete više nego što imate, a i dalje osjećate krivicu. I postoji razlog zašto vas neki ljudi vole samo dok šutite. Većina ljudi nikada nije naučila šta su granice. Naučeni su da budu ljubazni, da budu dostupni, da ne prave probleme, da ne kažu ne. I svaki put kada to urade, izgube mali dio sebe. Granice nisu ono što govorite drugima. Granice su ono što tolerirate i ono što više ne tolerirate. Ako ste ikada osjećali da vas neko iscrpljuje, ako ste se ikada pitali zašto vas ne poštuju i ako dajete sve od sebe, ako ste ikada ostali budni razmišljajući zašto vas neki ljudi uzimaju zdravo za gotovo, ovaj video nije slučajno došao do vas. Jer granice nisu zidovi. Granice su ogledala. One pokazuju ko vas poštuje, a ko vas koristi. I ono što ćete sada čuti, možda će vam biti neugodno, jer će vas natjerati da priznate gdje ste izdali sebe, da biste zadržali druge. Ako ostanete do kraja, shvatit ćete jednu stvar. Mir ne dolazi kada svi budu zadovoljni. Mir dolazi kada prestanete objašnjavati zašto imate granice. I upravo tu počinje prava promjena. Postavljanje granica nije hladnoća. Postavljanje granica je zrelost, ali većina ljudi nikada to ne nauči, jer su odgojeni da budu dostupni, da budu ljubazni po svaku cijenu, da ne razočaraju druge. I upravo tu počinje problem. Ljudi koji nemaju granice često misle da su dobri ljudi, ali u stvarnosti oni su ljudi koji su naučili da potiskuju sebe. Granice nisu zidovi, granice nisu napad, granice nisu odbacivanje, granice su linije koje govore ovdje prestajem davati više nego što mogu, ovdje prestajem objašnjavati, ovdje prestajem tolerisati. Ali to većini ljudi zvuči opasno, jer se boje gubitka odnosa, boje se konflikta, boje se da će ispasti loši. Zato biraju šutnju umjesto granica. Ali šutnja bez granica ne donosi mir, donosi gorčinu. Neizgovorene granice se pretvaraju u frustraciju. Frustracija se pretvara u zamjeranje, a zamjeranje polako uništava odnose. Zato ljudi koji nemaju granice često pucaju iznutra, izgledaju smireno, ali u sebi nose bijes. Postavljanje granica nije nešto što radite drugima, to je nešto što radite za sebe. Granica ne traži dozvolu, granica ne traži saglasnost, granica ne dolazi sa objašnjenjem od 5 minuta. Prava granica je kratka, jasna, mirna. I zato je teška, jer većina ljudi pokušava postaviti granice kroz opravdavanje, kroz duga objašnjenja, kroz izvinjavanja, a to nisu granice, to su molbe. Kada kažete znam da je glupo, ali nemoj se ljutiti, ali možda griješim, ali vi već rušite svoju granicu. Granica ne počinje izvinjenjem. Granica počinje sigurnošću. Zato ljudi koji nemaju granice stalno objašnjavaju, a ljudi koji imaju granice govore malo. Postoji jedna važna istina. Ljudi koji vas poštuju neće se buniti protiv vaših granica. Ljudi koji se ljute na vaše granice nikada vas nisu poštovali. Samo su koristili vašu dostupnost. I to je bolan trenutak spoznaje, ali i oslobađajući, jer granice djeluju kao filter. One odstranjuju pogrešne ljude i ostavljaju one prave. Zato se mnogi ljudi boje postavljanja granica, jer se boje samoće. Ali prava samoća nije biti sam. Prava samoća je biti okružen ljudima koji vas ne poštuju. Postavljanje granica često mijenja dinamiku odnosa. Neki ljudi se udalje, neki se prilagode, neki pokušaju manipulaciju. Manipulacija često dolazi kada granica prvi put bude postavljena. Pitanja, krivica, tišina, igranje žrtve. To nisi ti. Promijenio si se. Prije nisi bio takav. To su rečenice koje testiraju vašu granicu. Ako tada popustite, granica pada. Ako ostanete mirni, granica se učvršćuje. Granice se ne postavljaju jednom, one se održavaju. Svaki put kada pređete preko sebe da biste zadržali mir, vi učite druge da vaša granica nije ozbiljna. Zato je dosljednost ključ. Ne agresija, ne objašnjavanje, dosljednost. Granica bez dosljednosti je samo prijedlog. Postavljanje granica često izaziva nelagodu. Ali nelagoda nije opasnost. To je znak promjene. Većina ljudi zamijeni nelagodu sa krivicom. I zato se povuku. Ali krivica nije uvijek znak da ste pogriješili. Ponekad je znak da ste prvi put izabrali sebe. Zdrave granice stvaraju zdrave odnose. Bez njih odnosi postaju iscrpljujući. Granice vam omogućavaju da budete prisutni bez gubitka sebe,
da budete ljubazni bez samouništenja, da budete dostupni bez sagorijevanja. Postavljanje granica je proces, ne dešava se preko noći. Ljudi koji su cijeli život bili bez granica, često prvo postave granice pregrubo. To je normalno, to je faza učenja, bolje imati grubu granicu nego nikakvu. Vremenom granice postaju mirnije, prirodnije, stabilnije i tada više ne morate objašnjavati. Ljudi jednostavno znaju gdje ste. Granice vas uče samopoštovanju, a samopoštovanje mijenja sve. Kako govorite, kako stojite, kako reagujete, kako birate. Ljudi osjete kada poštujete sebe i tada vas počnu poštovati. Ne svi, ali oni pravi. Postavljanje granica znači prihvatiti da nećete biti voljeni od svih. I to je u redu. Mir vrijedi više od tuđeg odobravanja. Najveća greška je misliti da će ljudi sami shvatiti vaše granice. Neće. Granice se ne naslučuju, one se pokazuju ponašanjem. Ako kažete ne, ali se ipak pojavite, granica ne postoji. Ako kažete ne mogu, ali se opravdavate satima, granica ne postoji. Granica postoji kada riječ i ponašanje stoje zajedno. I tada se dešava promjena. Ne u drugima, već u vama. Počinjete disati lakše, manje se iscrpljujete, manje se ljutite jer više ne nosite teret tuđih očekivanja. Postavljanje granica nije sebičnost. Sebičnost je uzimati, a ne davati. Granice su ravnoteža. Granice su način da dajete bez da nestanete. Kada to shvatite, počinjete živjeti drugačije. I tada shvatite još jednu važnu stvar. Ljudi koji vas vole neće vas napustiti zbog granica. Oni će vas poštovati još više. Ako ste u ovom videu prepoznali sebe, to znači da više ne možete živjeti bez granica. Ovdje ne učimo kako da se dopadnemo drugima, već kako da prestanemo gubiti sebe. Pretplatite se na kanal i kliknite na zvonce.